Now I take you on another walking tour here in Rosas, 28th of July. Come with me in town together. Look at the beauty of the evening. It's around 8 o'clock now. Schaut euch den wunderschönen Abend an. Ich nehme euch mit auf einen weiteren Teil der Walking Tour hier in Rosas. Komm mit, es ist wunderschön hier. Voilà, on fait une autre partie du Walking Tour ici à Rosas. C'est environ de 20 heures. Et vous voyez, c'est une soirée d'été, le 28 juillet. Et on y va. Voilà. Hola. Ah, promoción, ¿qué haces tú? Barco y moto de agua. Barco y moto de agua. Muy bien, es un canal YouTube, ¿tú conoces? Sí, Tom Costa Brava. Sí, otra vez promoción para ti. Chao. Adiós. Es un canal YouTube, Tom Costa Brava. ¿Buscas suscripción? Es bonito, ¿qué haces tú aquí? ¿Son paellas? ¿Es la cocina de aquí? Sí, Ah. sí. ¿Qué es la cocina entonces? ¿Con paellas? O... Paella con todo lo que es España. Explica un poco porque es una promoción para ti, es un canal YouTube. Ah, sí. Sí, Muy bien. es esto entonces aquí. Aquí. Wow, super, esto es muy bonito. You see, I leave you with this beautiful food here. Come to Rosas, come to Rocamar, no?
Ja, also kommt nach Rosas, kommt nach Rocamar. Ihr habt die ganzen Restaurants jetzt gesehen hier. Restaurante Rocamar. Und voilà, venez à Rosas, au restaurant Rocamar et autre restaurant que vous avez vu. Une bonne soirée à vous tous. Au revoir, goodbye, ciao.